Welcome back. A briefcase of Mahadev Gowli from Pazar Konkukali with cash of rupees 70,000 was found missing while he was returning from Mumbai to Margaon in Konkan Kanya. He alleged that some unknown persons with police uniform harassed him, which left him injured. He suspects some of the railway officials in this act. Mahadev Gowri informed us that he was harassed by a person in police uniform while he was coming back from Mumbai to Goa. Police entry card to gele. Ide. Ashi marsa angarat ke angat dokulo maka dokulo pa laglo. Nimani kade marsa magta do na watta ti magi ek side chain dalla so. Karto kata. Kaisi sonna maka nimani karu police station aga railway station magi velte ni. ಇದೆ ವರ್ತಕದ ಶಿಷ್ಯ ಮಾಪಾಲ ಏನು ಪಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ವಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ವಾಸ್ ಗೆ ಕಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇದೀಗ ಇದು ಮತ್ತೆ ಅಳ್ಳ ಮಂಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀವು ನಾವು ಪಡೀತಾ ಮುಗಿ ಬ್ಯಾಗ್ನ 70,000 असले 70 ನಲ್ಲ ನಾ ಆಮಶಾಗ ನೀವು ನಿದ್ಲು ಎಮ್ಮ ಕೊಡು ನೀವು ಗೆಲ್ಲಿ ತೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾ. He also claims that some passengers were travelling without tickets. He also stated that no TC was seen in the train. रेलवे सर्वेंट मारे ठीक आइडेंटी कार्ड किती आहे तुझी गाडी असं म्हणून पाला दिली 2 जणांनी दिली आता म्हणतो आइडेंटी कार्ड आहे माझ्या गाडी टी सी म्हणा पण तुम्ही अलाउड कोण दिला आणि कशी येला ते कळपा जाय नो टी सी आपण काय आहे ती दोन्ही आहे घातली मी बसा घातली टी सी वरतो तुझी म्हणून काय चालू संबंध ना कळे हे झालं ना हे तर मग सांग मग मका झाला नित्पा म्हणून येला होता नित्पायल झालं तो असं तो त्याच्या कुठे येलो अरे किती तिकीट असते असा कोण लोकल हा रिझर्वेशन नाही कसं भितर चालले का आपण मग टी सी सांगला बाई मग टी सी ना 200 रुपये घेऊन आपण टी सी सांगला. A.R. Preet, the Assistant Security Commissioner, said that they will look into the matter. This matter is going to be inquired and ASC Ratnayani is conducting the inquiry. See, this now one of the main complaint is man in uniform disturb them while they are traveling. No, that's why we are conducting an inquiry. Either our person is involved or not. So no security in Buki reservation. Please, now this is not a question of security. That we will discuss later. We will notice to the administration also. A reporter from Madgaon, Samir Bhatt. A missing boy was found on Saturday at Vasco. He was brought to Vasco police station by some persons. He has been sent to Apna Ghar. Police have also appealed to Goans to help in finding his family if they know this boy. This boy says his name is Rahul and his mother's name is Rekha. However, he doesn't know his father's name and his last name. तुझे नाव किती आहे? राहुल. राहुल किती आहे? हां? राहुल आडनाव किती आहे? आडनाव खबर नाही. आईचे नाव किती आहे? रेखा. रेखा. खय राहता तू? हां? वास्को. वास्को खय? वास्को रेल्वे स्टेशन बिल्डिंग आहे. हां. होय. तू घर जाणार तुझे? होय. कितले दिवस झाले तू आता घर सोडून गेल्यावर? आता 2 दिवस झाले. मग घराकडे किती वचंग ना तू? त्या पप्पा पहिले गेले नु आमच्या गेले मी मला सोजानु घरात कोण नसले मग ते आम्ही बरोबर त्याला अंगात शिल्ले मग तू आता वास्को आता पोलीस स्टेशनार असा खबर आहे तुका? John Fernandez, the PSI of Vasco police station, gave us more details. राती एकाक सुमार एकटो कोण जॉन रोनाट म्हणून आमकां हिंगा पुलीस स्टेशनार येयलो ह्या भुरग्याक घेवन आनी तेणें सांगलें की तो भुरगो तांकां वाटेर मेटा स्ट्रिप्सा कडेन मेळ्ळो म्हणून वेन ही वॉज कमींग तो बसीन येतालो हिंगा सो त्या टायमार तो रस्त्या मोदी येयलो खंय आनी तेणें हात केले तांकां आनी मागीर ते थांबले आनी तांकां विचारलें तेणें खंयचो काय म्हणून तेणें ते सांगलें वास्कोचे सो ते ताका थिंगाच्यान वास्को घेवन येयले वास्को घेवन येयले तो आपलें घर हिंगा वास्को रेल्वे स्टेशना कडेन म्हणपाक लागलो सो ते ताका घेवन भोंवले रेल्वे स्टेशना कडेन पूण तो ताका सारकें घर सांगूंक कळना नासलें खंयसर पळय तें. Fernandez also informed us that they have sent the boy to Apna Ghar. He has also asked Goans to help him to get his family back. पुलीस स्टेशनार येयले म्हणटच आमी ताका हिंगासर घेतला आमचे कस्टडीन आनी ते मेरेन दवरलो आमकां सगळ्यात जायसर तशी आमी इन्क्वायरी केली रातचे ताका घेवन भोंवन सगळे कडेन 2-3 कडेन गेले तेजे वांगडा तो म्हणटालो ब्रिजा कडेन रावता म्हणून सो थिंगासरूय आमकां कांय मेळूंक ना वयल्यान दुसऱ्या कोणाचीच घरां खटखटांक लागलो हें आपलें घर अशें म्हणपाक लागलो तो पूण ते घरान ते लोक कोण नासले तेजे सो कळ्ळें आमी ताका आतां हाडला हिंगा पुलीस स्टेशनार दवरला आनी आतां फुडें आमी ताका अपना घरान लॉज करतले.
A reporter from Vasco, Surendra Madkaikar. The bread and butter of Anjunkars is under severe threat. The large crack on the rock at the Anjuna beachfront has created an environment of fear. Villagers claim that in spite of constant reminders, the authorities have failed to take any step to prevent soil erosion. Anjuna beachfront is lying in a danger position. Strong waves have been striking the rock with full force, and the rocks at Anjuna beachfront have developed wide cracks. The compound wall of one of the houses has already partially collapsed and is on the verge of being washed away. Ex-Deputy Sarpanch of Anjuna, Hanuman Goekar, has requested the government to look into the matter immediately. व्हडले फातर हाडून उडोवपाचे आनी ताजो हे पळय आहा तो ब्लॉक करपाचे. जी हांगा ल्हारां पळय येता ते ल्हारांनी ब्लॉक करपाचे. ल्हारांचो फोर्स कमी जाल्या उपरांत फुडें मागीर कांय ताका हें जावचें ना म्हणून कितें. आनी मागीर तेंच्यांनी हे येवन ते इरिगेशनाचे हे येवन ऑफिसर बी येवन तेंच्यांनी ओडीएन बी वचोन सगळो एस्टिमेट बी केल्लो. 2 crores वयर कितें तरी एस्टिमेट बी जाल्लो तो. आनी मागीर मदीं तरी कितें हें जालें आनी मागीर तेजी गव्हर्मेंटाची कांयच खबर ना. तेन्ना आमचो सगळ्यांचो रिक्वेस्ट आहा की गव्हर्मेंटान हेचेर कितें तरी बेगीन एक्शन घेवची. Keshav Palyakar, one of the local resident, urged government to save the daily bread of Anjunkars. नंबर 1 हे बीच आमच्या अंजुना वागातूर, पूण सरकारान तेजेर बेगीन लक्ष घालूंक जाय. कित्याक नाल्यार सगळो गांव आमचो व्हांवून वयतलो आनी जे आमचे ट्युरिजम आमचे लोक पोट भरतात हांगा त्या सरकारान हेचेर चड जास्तीन जास्त लक्ष घालपाचें. लँडस्लायड केन्ना पासून चालू हें आतां चालूच आसा. 10-15 वर्सां जालीं. आमी पंचायतीन कितले लेटरां धाडलीं आनी कोणूच कांय पळयनात. A reporter from Anjuna, Shamsundar Fatte. Familiarization of the disaster management exercise program was held at Bicholi Municipal Council. This program was held with a motive to alert and make people cautious for the crisis situation. The town submerges under water due to heavy rainfall every year. A demonstration of crisis management was also held by the jawans of NDRF. MLA Rajesh Patnekar advised that the people and collectorate should act immediately during crisis. बाजारांनी दुकानां ही सगळी युद्धग्रांत केली. काही मालक म्हापशे असतात, काही मालक साखळे आहात, बायाखाडीचे असतात. म्हणजे बाकीच्या पण जातले आहात ते थप करून फाल्यां हांगा पावूंक शकना. मॅक्झिमम प्रयत्न करता आमी की सगळ्यांक जगोवपाचे. सायरन हॉर्न आसता पण त्याच्यात एकदा उदी बाबा वयर पावसार आमी सायरन हॉर्न वाजना आनी त्या टायमार जो वाजना उदी झपकून वयर येयले तर पयसो मनीस झपकून आपल्या हाका दुसरे बाजारात पावूंक शकना की आपले सगळें सामान सेव करपाक. म्हाका म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की आमी शेवटच्या टप्प्या पर्यंत केन्ना रावचे न्ही. एक दिसलें की बाबा हो एक टप्पो पार केल्या उपरांत उदीक वयर येतलें 100% येता तेन्ना सायरन वाजोवचो अशी म्हजी विनंती कलेक्टर. Dr. Sunil Kakodkar, on behalf of Seza Goa Mines Company, has assured full assistance during critical situation in Bicholi. On behalf of Seza Goa Mines Company, assure you that should anything happen, and let us hope that nothing happens. But if our services are required, we would be the first people to rush to the site for help. NDRF jawans held a demonstration of disaster management steps. पेशेंट को आश्वासन देते रहना है, आपको कुछ नहीं होगा. जो मेडिकल ग्राउंड में है कोई पेशेंट है उसको हेड टिल चिन लिप देखो ना. A reporter from Bicholi, Uday Parab. We will take a short break. Watch GCA President Dayanand Narvekar declares to complete international cricket stadium in Goa and more. Stay tuned.